morning guys. So today is mag-unboxing daw si Errol ng kanyang may order siya eh. Siya daw mag-unboxing. So, let's go. Dali, come on. Dito tubang. Yeah, laki ng unboxing niya guys. Nagpabili siya nito. Come on. Ingat. Tama na. Buksan natin ang laman. Diba? Yung ina-order niya guys. Yan, banig. Ayun. Paano siya ng sarili niyang ito, gusto niya to eh. Yung may may letters. Diba? Baka banday siya doon. Ayan. Ito na. Ayan. Gusto niya to eh. So, yan lang. Tara. So, yan na guys. Yan na guys. Thank you for watching. Thank you for watching.